saya Victor Lau, tapi ada orang panggil saya Baba Lau. Baba tu bukan nama tapi gelaran, macam Mister atau Encik lah, panggil orang panakan lah. Dari Melaka ni ke atau di mana Nusantara pun macam tu juga, tapi specifically Malaysia je kita panggil Baba. Yang wanita tu kita panggil Nyonya. Tapi I think kat Indonesia Nyonya tu larang untuk semua orang, tapi sini unik sikit. So lain kali jangan panggil saya uncle ya, panggil saya Baba. So saya berasal dari Melaka lah, saya almost 50 years old. So budak grow up during the 90s. So saya datang KL kerja dekat bank. Then lepas tu join sama father, belajar lah buat makanan peranakan. Tapi biasa makanan start dulu makanan macam festival food, macam kita lah favorite food macam laksa, popiah, yang mudah makan kan, bukan yang makan dengan nasi. Then after that kita sini jual makanan lauk. So pun sudah 20 tahun. Saya mula niaga di KL ni dulu dekat macam coffee shop. Then after that datanglah dapat ini tempat ni, Jalan Gurau di Bangsar. Then after that gerak-gerak lagi di sini. Dan adalah juga buka branch sini sana dekat Brickfield sampai ke Central Market. Kat Melaka saya tolong bapa saya. Still dia buat bisnes lagi di kita rumah pesaka kita lah. Macam mana pun kita rumah pesaka lama di pusat bandar Melaka ni, terpaksa kita niaga pasal kos untuk jaga rumah, maintain rumah lama agak tinggi lah. That's why kita masih lagi buat begitulah. What happened is that I feel this is a right way to keep our family house by selling the food and keep the memories. Culture is for us on our side is largely food lah. Some people culture maybe language, maybe they are musicians or sometimes they write things, but my family generally food, because I remember those days my father told me after the Japanese war, whatever they used to cook only for themselves, now his sisters that akan jual untuk outside people just to get some money, hard currency to get by those days lah. Then from there kita pun macam sudah orang buat kuih, jual lauk untuk orang lain lah. Sudah macam biasa dalam family lah. Tapi semua anak lelaki macam my father's time, semua jadi orang admin tau. Pasal I think English education. So semua laki-laki semua masuk admin, office, kerja, government. Then only the ladies will be cooking lah and selling things. Lepas tu ada yang satu aunty saya buat sulam kebaya, tapi sadly tak ada orang ikut. Sekarang cuma tinggal mesin dia dan sampel-sampel sulaman dia, tapi orang skill tak ada lagi. So more focus on food. Dulu saya bila kecil itu jam makan saja, tak tahu masak. Pasal kita lelaki semua tunggu yang aunty masak best. So tapi bagus juga bila kita dapat makan, kita dapat ingat rasa macam mana. Lepas tu teknik saja. Bila saya join sama father buat business jualan makanan nyonya, belajar teknik lah. Lepas tu masakan
terus masak sajalah. Then di sini di KL saya jual makanan laut, ayam, ikan, sebagainya. Actually tapi dalam environment ini kopitiam. Biasa di Melaka kalau nak makan ayam fongte ke yang rendang, sate-sate, semua kena pergi restoran. Lebih formal, lebih mahal, setting lain. Tapi saya percaya kita tak payahlah sampai makan restoran untuk makanan ini. So saya cuba buat makanan Baba Nyonya ni sebagai makanan harian. So then after that, saya rasa macam makanan Baba Nyonya pun makanan Malaysian juga, macam Nusantara. Kalau kita travel Thailand, Indonesia, ada similarities, ada. Then after that gembira lah, macam dah 20 tahun ni saya rasa lebih connected kepada kepada semua yang surround us. So bila diorang tanya saya apa tu Baba Nyonya, adakah ibu Baba, nama tu Baba, bukan saya punya nama Victor tapi macam Encik Victor kan. So saya rasa macam orang Malaysia lah in general lah, they don't really understand what is the Peranakan community. The word Peranakan also has its meaning that you are brought up in a way, in a certain way. So when you say Peranakan Cina, normally is a Chinese person who's brought up in a largely local culture. That means our maternal forebearers, the ladies, they are usually local women. They may be of Chinese origin but of very long time ago. We don't know how long. Zaman silam lah ini orang. Mungkin masa Melaka jadi entry port itu jam. So yang orang Cina datang itu jam sudah intermarriage, dan then after that, tapi dia ikut paternal punya, ikut bapa. Nama ikut bapa, sembah nenek moyang ikut bapa. Sebelah lelaki lah. Tetapi di rumah, language, food, sometimes dressing also follow local lah. But local is connected. Yang batik itu kita tahu lain tempat, lain corak. Macam corak Jawa lain, maybe Sumatera lain. Ada tu logat pun lain, certain things kan. So yeah, kita connected. Satu Nusantara ni lebih besar lah. So biasanya like, bila Malaysian tanya saya, apa ni, you Chinese ke, Muslim ke? Tidak, kita Malaysian lah tu. So macam konsep Malaysia tu hilang lah. Hilang dari orang moden sekarang, orang Malaysia moden sekarang. Tapi kita orang Peranakan ni sudah macam satu kebiasaan harian lah. Normal, it's normal for us to be Malaysian, to be able to speak 3 languages is very normal. But now, our next generation don't speak so much. They either speak their own mother tongue or speak Malay badly, which I don't like also. Okey, jadi kalau datang ke kedai Baba ni, apakah menu-menu istimewa yang boleh mengingatkan tentang budaya Baba Nyonya? Oh, sambal belacan. Sambal belacan tu macam, atau belacan tu macam satu connection, satu ingredient yang ada di dalam menu Baba Nyonya, selalu ada. Pasal itu yang belacan tu datang dari, biasanya di Langgang, di
pantai juga di Melaka lah. Tapi sekarang ni sudah kurang pasal construction dan sebagainya. Tapi ya, sampai Belacan tu macam satu connection. Lagi tu yang Gula Melaka tu macam apa, kita mana-mana pun ada, tapi itu coconut sugar ni satu yang selalu ada dalam makanan rasa peranakan. Tapi kita selalu cakap, oh ni makanan Bapa Nyonya semua selalu pedas. Tapi ada aspek Chinese juga. Macam ada juga dia punya aspek Hokkien yang ada dalam makanan dia. Yang kicap, yang manis, dan ada yang, tapi yang paling I think famous, I think yang kuih-kuih lah. Kita sini tak berapa pandai buat kuih. tapi kuih tu macam synonymous kepada Bapa Nyonya. Tapi kuih tu saya, itulah tak pastilah. Macam saya debate pun Bapa Nyonya punya kuih tu he shared. Macam kat Taiping punya kuih talam pun sama taste, sama bagus di Penang, di Melaka. So cannot say that exclusive peranakan, you know. I feel that macam kuih ni, and then even I think Kelantan also macam dia punya manisan semua kan. Nasi kerabu dia, lepas tu yang those boiled food lah, like singkang, it's also very, we also have it in peranakan mereka, peranakan cuisine we have it. Even like nasi ulam and all that seems to be shared. So I think the identity of the peranakan food is something that is shared. Everybody has it. Just that satu yang mungkin kita lebih cerewet lah. Mesti macam ni, tak boleh lebih, tak boleh kurang. That's why kalau you datang kedai saya makan, ada dua orang, satu yang ini macam ingatkan masakan nenek saya. Okay, some dish yang sama macam ayam protein, masakan nenek saya sama juga. Lagi satu akan cakap ini pupu punya lah, tak rasa macam pun bla 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 macam ni. So each is family punya interpretation. So kita grapple, you know, debate lah about this one issue. So saya cakap okay, ikut lah, tapi ikut saya, kita punya rasa family saya. You know, keluarga Lau punya taste saja lah. Tapi dia available dalam environment coffee shop, informal, casual, dan harga lebih berpatutan rather than dalam satu formal setting dan mahal punya setting. Lau macam ni, apa kata, meat dishes lah for peranakan usually very filling, very meaty feeling. Then they are either rendang or they are either braised, you know, that lah. The seafood dishes I always like, selalu macam goreng atau yang rebus saja. So tapi makan pasti kenyang lah, dan pasal dia heavy.